Untuk this week punya video, saya akan share steps installation of this pull down clothes hanger yang kami pasang dalam our DIY master bedroom wardrobe. Kalau korang miss cara kami buat the wardrobe, saya share the link to the video dalam my descriptions down below. So, time rumah kami siap, kami beli open wardrobe system sahaja dulu sebab budget tak cukup nak buat proper cabinets. Eventually, kami beli 2 IKEA packs wardrobe time lockdown dulu sebab tak tahan tengok everything out in the open. Sekarang kami dah outgrow the 2 wardrobes, jadi kami nak add more storage in the master bedroom. Tapi most likely, this master bedroom akan go through a major reno in the next couple of years. Jadi tak rasa nak spend a lot on cabinets yang most likely akan berubah location in the near future. That's why kami highly motivated untuk DIY je this time around. Not to mention the savings juga. Kami buat sebiji design IKEA packs dengan the same dimensions. Kalau kami nak beli interior fitting dari IKEA, boleh lagi. Dan kami boleh move around the current interior fittings to the new wardrobe juga. And this is where I share my regrets. Time kami pasang the IKEA packs wardrobe dulu, saya pasang main belakang pintu. Dan saya pasang a pull-out trouser hanger juga dekat dalam this one. Banyak kali bila saya nak get ready dan tarik keluar this hanger, Aizat ke the kids ke akan buka the pintu dan habis berlanggar everything. So now, saya akan move this trouser pull-out ke the new wardrobe dan saya akan pasang the pull-down clothes hanger juga in that one. Macam dekat the packs wardrobe, dua-dua kami pasang shelf alik atas sebab dekat IKEA ada option untuk close rail biasa sahaja. The shelf untuk simpan occasional things okay lagi, tapi kami perlu more accessible storage belah bawah juga now. So for the new ones, plannya kami nak pasang a pull down clothes hanger for all supaya ada storage space belah bawah yang accessible tapi tak kacau the pull out rails atau any rail baju and baju yang bergantung supaya baju yang dah iron tak kedut. Boleh juga nak pasang laci dalam ni kalau perlu. Saya beli this pull down clothes hanger dekat Shopee from a local supplier. Harga not bad tapi dia ada finishing all black sahaja. Rod dia adjustable sesuai untuk lebar wardrobe antara 83 ke 115 cm. First step, kami pasang dulu the sides. Dia ada bagi template, tapi lubang dekat the template tu tak line up dengan the actual holes. Jadi, kami tak pakai pun the template. Tak susah pun nak pasang without the template. First step, kami mark the location of the first top hole of the hardware. Lepas tu, kami mirror on the other side. Kami pastikan the height dan depth of the first hole tu sama. Lepas tu, for the subsequent screws, kami guna spirit level sahaja untuk pastikan the actual hardware tu level. Next, kena remove the lock for the arm, pull down the arm, then install the horizontal rod guna the Allen key and screw provided. Lepas tu, bolehlah install the pull down rod pula. And all done! This whole kit harga RM150 and boleh tampung sampai 12 kilo atau 30 items of clothing. Jadi, tak boleh nak sumbat sangat for this type of clothes hanger. If the rod tu kosong, berat sebenarnya nak pull down. Bila dah ada baju, baru senang sikit nak pull down. The weight really helps. Tapi, if banyak sangat baju dan kalau the rod goes all the way down, berat juga untuk kita nak push it up nanti. Sepatutnya this hanger ni ada 2 way soft close. The soft close bila the rod turun ni can be better. Saya still rasa macam kita nak kena tampung as it goes fully down. Kalau banyak baju jadi berat lah. So macam saya suka pull down halfway, ambil baju yang nak dicapai, lepas tu let go for it to go back up again. Jadi taklah perlu kita nak engage the pneumatic system sepenuhnya. So far the soft close as the rod goes up okay je. Hari tu masa saya share dekat IG our future wardrobe plans, ada orang tanya if baju tu senang jatuh ke since rod tu boleh gerak atas bawah. Since kami install tak pernah pun ada baju terjatuh sebab rod tu bulat and part gantung hanger tu pun bulat juga. The clothes maintain their positions walaupun the rod moves at an angle. This kit antara yang termurah saya jumpa untuk lebar lebih dari 80 cm. Kami baru install dalam 2 minggu macam tu jadi tak sure if overall quality okay ke tak. So once it starts having issues saya akan share here. Macam biasa saya share all the links dalam my descriptions. Kalau korang ada any questions, boleh je leave them in my comment section down below dan insyaAllah I will get back to you as soon as I can. Thanks for watching everyone. Till next time.